भाई मैंने देखु बर्तमान आज आम घर पाखक माकड़ आई आंब सब खाई सारा पर आउ गचर आंब ना बाउंडरी उपर बसी पूरा खुशी सहित बस छुआ माकड़ कौन हो देख देखु माकड़ हेटी बही मो बो मत बर्तमान देखला कहला माकड़ हेटी बजती हे माकड़ पलैला छुआ माकड़ पलैला छुआ माकड़ पलैला बर्तमान माकड़ पाखक जीमी मत गोटे कौन देलु खाଇବା जिन माकड़ को दिए कदली आने कदली से कोली खाइबने कदली कदली से कदली मुझे खाईदे आउ जो कदली अच्छी जान कदली आणिक शीघ्र दियो ना माकड़ पलैब आलू आलू आने हाँ आलू दे आलू दे आलू आलू दे मैं हाथ नहीं देमी आने शीघ्र पलैब ना जय बजरंगबली की जय जय बजरंगबली की जय दे 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 आ आ आ आ आसो आसो नियो आ आ आ आ आ आ आ आ आसो रे आसो नहीं देख निकला हाथ रे एटा नहीं आलू 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 नियो आलू 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 आ आस रे से तो जड़े आसिक नहीं गला हाँ आसो नहीं कि रे नियो आलू नियो आस कदली नहीं गला आलूटा नौने ने ने आलू सही आलू नौ नियो तम नियो तमु देनी दीटा है हाँ आउ आलू आलू आउ आलू मो हाथरू ने आलू आउ दियो किले आलू आण है माँ माकड़ बसी शीघ्र आलू आण गोटे ये दे आहरी आलू आणुची खाइब लेट होची माकड़ पलैबे शीघ्र आण माकड़ पलैबे शीघ्र आण से माकड़ जे खाऊजी कदली नहीं गला खाइला से आलू नेला नहीं आउ सब माकड़ आलू नेले एते लेट कौन होची नले माकड़ पलैबे कोड़े जगार देबू आंब आंब हाँ आंब आने आंब तो खाइबे आउ देखिया बर्तमान आंब यही कोड़ी गुरा खाइबे न खाइबे हम जानू यही खाइबे दे मगर पूरा आंबरा आंब आउ नहीं आंब दे आउ ना हे से कोड़ी खाइब
ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମା ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ। ଆସ ତଳକୁ ଆସ। ଆ ଆ ଆ ଆସ ଆସ ଖାଇବ, ଆସ ଖାଇବ, ଆସ ଖାଇବ, ଆସ ଆସ ଖାଇବ। ଯିଏ ଯାହା ନେବ ନେବ ହେଲା। ହେଇ ହାତରେ ନିଅ, ମୁଁ ଦେଉଛି, ନିଅ ନିଅ। ଦେଖ ନେଲା କୋଳି, ନେଲା କୋଳି ଖାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଯା, ନିଅ ନିଅ। ନଉନା, ନିଅ ନିଅ ଏଟା ନିଅ। ଆମ୍ବ 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 ନିଅ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ନିଅ, ଆମ୍ବ ନିଅ ନିଅ। ଆ ଆ ନିଅ। କ'ଣ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ବଟା ନିଅ। ହେଇ ନେଲା, ହାତରେ ଦେଲାଟା ନେଉଛି, ଏଇ ମଗଟାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମଗଟାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଅ, ହେଇ ହାତରେ ଦେଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଇ ହାତରେ ଦେଲେ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଅ ଗୋଟେ, ହେଇ ଇଏ ନେବେ, ନିଅ। ଏଇ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଜମା ନେଉନାହିଁ, ପଳଉଛି ହେଲା। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବହୁ ନେଉନି ଲୋ, ଏ ନେବ, ନିଅ 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 ନିଅ। ଆଳୁ, ହଁ ତମେ ଭଲ ପିଲା। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ନେଉଛି, ଏ ନେଉଥିଲା, ସେଇ ଜମା ନେଉନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ହେ ଦାନ୍ତ ଦେଖା, ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଦେଖିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଳୁ ଦେଉଛି, ଖାଇବ ଖାଇବ, ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଇ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ନହେଲେ ତମେ ଆମର, ହଁ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ନେଉଛି, ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସେଇଠି ସେଇଠି ଅଛି। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ନିଅ, ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ନେ, ଏଠି ଥୋଇଦେନି, ଉପରେ ସେ ନେବେ। ଏକର ପଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ଆ ନେ ନେ। ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇଲେଣି।